Anka ma welele ina fo an Allah si aw ma cogo min na o ye Alhaji Uzaza Mahamudu Dicko an b'a fɔ ma ko assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Dicko bismillah. Saha. Kan ka wele jaabi a diyara n ye an b'a fɔ ma k'i bismillah. Saha. Alhaji Uzaza Mahamudu Dicko ye Haut Conseil islamique du Mali o maa ɲɛmaa ye yala bi kori baasi tɛ Haut Conseil kɔnɔna na. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma Allah subhanahu wa ta'ala tanuka barakada alai kasali alakira Muhammad ka sallallahu alaihi wa sallam ka al-islam belajilin fu munun globana ani munun nyebana ka belajilin fu renouveau yɛrɛ ka fu ka groupe in belajilin fu ɲɛmɔgɔ ni aywa abaraka ɲɔgɔn bɛɛ belajilin fu ku barakada wele in na diyara ye a bonyana ma min ye Haut Conseil ye ala barakala baasi t'a la alhamdulillah baasi wɛrɛ si tɛ yen bi an bɛ se k'a fɔ min ye baasi ye k'o bɛ Haut Conseil de la ala barakala o tɛ yen alhamdulillah. Ayiwa Uzazo an y'a ye k'a fɔ jamana ka lakanabaliya a bɛ kumajan bɔ sango kɛrɛnkɛrɛnna ka daminɛ kabi kɔrɔnbolo la nka bi an bɛna sinsin min ka o ye an ka jamana camancɛ bolo ye waati tɛmɛna fana jɛkulu dɔ kun sigira a fɔ ma ko mission de bon office e kɛra o maa ɲɛmaa ye bi na aw minnu ni aw y'an ka jamana maabaw ye yala aw ka nin jati e ka yita ye jumɛn ye lakanabaliya kunkanko kibaruya la kibaruya jumɛnw bɛ e bolo fasodenw ka sigi ni ka i lamɛn nin kuma in na. ala k'an bɛn sababa ma. Ya masha Allah. Jamana in lakanabaliya processus do min daminɛna a mɛnna a bɛ sira fɛ ka na dɔɔni dɔɔni parce que ko in bɛɛ lajɛlen n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a bila minɛ min kɔnɔ o ye mara kɛcogo de ye min bɛ wele ko gouvernance ka jamana mara ka jamana tɔpɔtɔ ka jamana kɔlɔsi o kɔlɔsi n'o mara in n'a yɛbɛbɛra o kɔrɔ ye n'a bɔra bolo la a laban farati ko caman bɛ k'a la wa jamana in na anw ka crise n'i y'a lajɛ a ɲɛ yɛrɛ ma siyako kɛlɛ tɛ ayi diinako kɛlɛ tɛ mara de tiɲɛna an bolo ni mara tiɲɛna nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don kɛlɛ la o de ye ko in yɛrɛ ye ni mɔgɔ min y'a analyser profondément ka jamana in bana min b'a la tɔɔrɔ min b'a la k'a diagnostiquer ka n'a ɲini yɔrɔ wɛrɛ dɛ mauvaise gouvernance de c'est la source mara kɛcogo juguya o de ye jamana in k'a yɛlɛmɛ k'a kɛ tan parce que n bɛ ko kelen f'i ɲɛna politique mɔgɔ n'a dɛsɛra a bɛ fɛn bɛɛ utiliser fibre o fibre bɛ yen a b'a bɛɛ utiliser n'i ye guerre civile yɔrɔ o yɔrɔ guerre ethnique yɔrɔ o yɔrɔ guerre religieuse ye k'a ye yɔrɔ o yɔrɔ siya kɛlɛ diinɛ kɛlɛ ni sigida kɛlɛ a bɛɛ lajɛlen bajuba bɛ bɔ fɛn min na o ye mauvaise gouvernance de ye politique de don ni politique maa dɛsɛra a bɛ minɛ sugu bɛɛ ta. Ayiwa o b'a yira bi n'i ko ko nin tɛ siya kɛlɛ ye a bɛ sɔn ka dɔw dabali ban sango la minnu ni olu bɛ yen k'a fɔ u tɛ se ka analyse kɛ ka se degré dɔ ma ka sababu kɛ min ye don o don an b'a mɛn ani a bɛ ye fana caman bɛ kari ɲɔgɔn na i n'a fɔ dɔgɔnɔw ni filaw ka fɔw la dɔw bɛ wuli ka bɔ o kɛyɔrɔw la nka ni a fɔra nin cogo in na k'a fɔ siya kɛlɛ tɛ yala nin sugu ninnu u bɛ se ka bila minɛ jumɛn kɔnɔna na. N'a fɔra siya kɛlɛ tɛ kɛlɛ source de ko don. Kɛlɛ de transformera k'a yɛlɛmɛ jamana y'a ka incapacité o kɔrɔ a ka dɛsɛ ka jamana basigi autorité ka kɛ yɔrɔw la dɛsɛ kelen b'o la waati min na jamana de taara i balamini siya ninnu na ka ko in yɛlɛmɛ ka kɛ siya kelen ye c'est ça la vérité a kuma ka gɛlɛn nka nin de ye ko in yɛrɛ ye. Baasi tɛ. Idrissa Sidibe a diyara n ye ka segin ka an fa fo
akapumala koko marako juguya gouvernance ko no babe ko ina oni e marako juguya dun takajetemne avec mo do sinka yalma olu mun ye dine nyem ko wujo rojmen kera marako juguya en kele la mauvaise gouvernance ni abseka doni nyefo anye ola bare amba do ka fatari ko konnala wakati do kera olu willa ko jo jamana yera kono ka keleke ko do la opnye ni nyokonay nga kafoko yurugu kereli dine nyamko joro kera jumeye ola mali kono bibina ambe bado ka ko mauvaise gouvernance kono banga franfi jamana nun chaman bashite uzan joro kera jumeye nawya ye ka fo bana dona yela aw joro kera jumeye ni ngoina kusube mais on joro e miye anaye minke o te fenye kwa dogora jamana yi maula kabini ko imase bima anya interpellation damna ni ma wo hakile be kula u ba don occasion nanya soro nani jamana nyimo ka kanga sigi ka kuma di nyoma anye kule kambo kajirula numu koloshi nimbe jamana kono nimbe jamana kono nimbe jamana kono nimbe jamana kono ulu mana fara nyogon ka ube jamana fragiliser di koro ka jamana lafu parce que jamana be support do de ka valeur do de be ketugo do de be maya suku do de be tabiyaw de be ulu de nglomaw ye jamana bi jominga ni ya kari jamana be kari o bayra aw kulokaw ma me marake ba ulu feke ni kulokan kum mena ambe sigi mina bi anto kew o ma me sika tola bashite kabini 2011 2012 sani coup d'état ka ke on ye force vive bela jele fara nyonka palais de congrès la ka kule kambo min gume jamana kuna don résolution min bora la ne o fara nyonka ko don pochi la ka ta segere kulba ne gongo kuma ka infleni nimne jamana dum wili ini jamana dum ka kuma malaise be jamana kono jamana ba kereka ni koloshi jamana be bi atigila mo masaw o kera 2011 ngba atigila mo masa abe balula kuma nye kuma min fo aklo bena lala amadala pe odun akule kan mbora ka fanya ya un grand malaise fando be jamana kono na man koloshi jamana bitabi aya isu kulwali ustaz ka kuma kuna ya yira ka kuni marabaw desera ku bi fencha manke yelma ustaz fara fode ko jamana marabaw yere de be ni mbasigi balen ko fewa ma fa ka min vo ini min keli ka kan ni mu ke joni be nyiniga ma min ka kan ka autorité sigi jamana kuna jamana kono jango mo kana binyonga o e joni marake baw ngo marake baw ils sont où absaka nye tugudi mo be marfata ka nyon fa jamana centre la ka binyonga marfa ba tigubulo be ka yala sora shute jamana marabawte fanwarawte mais jamana be se kulu toy u ko ke impuniment akatla ka fo ko jamana no toy o kuma jon nodu machite uzazo ni ka fota jatimine ibaye kabi 2011 kule bora awye awkero no vitalike aw ka religieta ayu uke hali bi yela abo mine de kono wa 2011 yela bayelma nani fangana mawre mi no na jamana nyama yala bi aw kilabana tumni ka wele bla uma ko kanga da kele ku yewa ko zo je crois que jamana archive lo bangana sans en andarajo ka fulike obeke de façon solennelle abe bon média bella jelena maw globala maw nyebala minga kanga fo on koni ni an kunna kanche o fora atlala ka fo o mimmi fo kenakay fen jama fana fora yoro warawula ani tugo warawula jamate min kalama ngala bado atigla mo wera bado kosobe aya uzazo ni alibi lakana baliya intaka jatimne ibaye ka fo ni jamana yere o kumana amara bawye halibi nasoro kangari dara ani wele blara uma ona tabela jele ni tatika fara kokan fotika bwala fere jumenga kanga sika lasoro ni klukan yere no tika sika metuguni ya do fere jamana
a tilalen n'o lahalaya dɔw la jamana bakuru o ye peuple ye o peuple souveraineté b'o de bolo min bɛ fara ɲɔgɔn kan ka danaya di maa ma ka fanga di ma k'a fɔ ko jamana kalifalen b'i la kalifatigi ye jɔn ye o ye peuple de ye o peuple in o de ka kan ka wuli k'a ka rôle kɛ o rôle bɛ se ka kɛ jumɛn ye o rôle de ye ka tara rouge jira ligne rouge k'o jira jamana marabaaw ma k'a jiriw la jamana marabaa ani jamana kalifara maa min ma o ye serviteur de ye e tɛ seigneur ye o ye serviteur de ye jamanadenw ka baarakɛla de ye e de sɔnna ka jamana ka a tɔgɔ ye di ka a danaya ta k'a da i kunna k'i bɛ s'a kɔrɔ e tɛ se ka sunɔgɔ e tɛ se ka lafiya e man kan ka ayiwa lafiya ɲini man kan ka sunɔgɔ ɲini ni man kan ka sɛgɛn o ye e de ye c'est ça le problème le paradoxe au Mali o ye minnu ka kan ka u jɔ ka jamana servi olu hakilila k'a fɔ jamana ka kan ka olu de servi ça le paradoxe o de ye paradoxe ye jamana in kɔnɔ ayiwa n'i bɛ baara yɔrɔ la e de bɛ baara kɛ ka baara yɔrɔ servi nka n'i taar'i sigi baara yɔrɔ kɛ e dama servi ko in laban ye tiɲɛni de ye baasi tɛ Isa Kaba halisa lakanabaliya kunkanko la jamana kɔrɔn bolo ani kɛrɛnkɛrɛnna camancɛ bolo ɲininkali dɔ fɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko forobasigi dɔ tun kɛra an hakili b'a la 2017 n'o tun ye bɛɛ ka jɛ ka sigi kɛ o résolution kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko an ka jɛ ka kuma ni an balima minnu ni o ye Yad Agali ka fara Amadu Kufa kan a wagati la o résolution kɔfɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko imam yɛrɛ bilala jɛkulu dɔ ɲɛfɛ a bɛ fɔ min ma ko mission de bons offices ne bɛ fɛ k'a ɲininka o ko labanna cogo di an tulo tɛ a ko kunkanko la bilen ko bɛ hakɛ jumɛn na bons offices ko a baara jɔra a dabila la mission de bons offices a baara jɔra a dabila la ne tun bɛ min kɔni na n'a ɲamɔgɔya bɛ ne bolo a baara dabila la a jɔra sabu ne sigilen premier ministre min tun bɛ jamana kunna n'o ye Abdoulaye Idrissa Maïga ye ale de ye lettre ci ne ma a ko n b'a ɲini fɛ jamana k'i bila baara dɔ la i ka sɔn an bolo i ye n kɔrɔ ye n b'a ɲini fɛ jamana yɛrɛ tɔgɔ la i ka sɔn nin baara in ma n b'a dɔn baara gɛlɛn don nka n b'a ɲini fɛ n k'o ye jumɛn ye a donna baara kɛcogo la ni laɲini na k'a fɔ a laɲini fɔlɔ ye jumɛn ye Kidal accord signana nka Mali tɛ Kidal gouverneur tɛ yen préfet tɛ yen drapeau tɛ yen foyi tɛ Mali tɔgɔ la min bɛ Kidal fɛɛrɛ ka kɛ Mali ka se ka ye Kidal o ye kelen ye an bɛ min ɲini fɛ a filanan Delta central n'o ye camancɛ in ye i k'a lajɛ Mopti mara yɔrɔ ye kumaɲɔgɔnya bɛ se ka sɔrɔ an n'an balimaw cɛ cogo min ɲinana ne fɛ o y'o ye baara in kelen ne wulila ka don avion kɔnɔ ka taa Kidal n bɛ taa Kidal don min kelen ma taa ni maa dɔw taara jinɛ dɔgɔn président Amadu Tɔgɔ a tun b'a délégation na ne ye Sufi Bilali wele a tun b'a délégation na ani maa wɛrɛ ka fara an kan n taara yen an ni Kidalkaw sigira Kidal Amano Kan Muhamad Agintala a bɛ Bamako su in na an jiginna ale de ka so n nakun ye min ye n y'o fɔ a ɲɛna mɔgɔ o mɔgɔ ye chef de fraction ye n'a bɛ Kidal mara la u y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ne n'u sigira n ko n nana n ma na ni bere ye n ma na ni muru ye n ma na ni jele ye n ma na ni marifa ye o tɛ n bolo jango n ka na n'o ye nka n nana ni min ye alisilamɛya balimaya an bɛɛ ye kelen ye jamana kelen mɔgɔw n nana n'o balimaya in de ye ka na aw sɛgɛrɛ n nana o de ye a dɔw ko ne ma ko kabini indépendance bɔ kɛra mɔgɔ ka na u fɛ ko n nana ni ala tɔgɔ ye ka na n'a kira tɔgɔ ye ka na ni silamɛya balimaya ye nin y'a fɔlɔ ye
o kuma nga bismillah mais même min fa unyana adun a kene barkan nye mo ko be kene yinka ne ma wele ma ci blama nga ko ni ko be kene ka ne nja digu nyini ga ngo kuma ni nana mu nyini ayere dama de be ya malien ko de do ne ni balma wude do ne ha fu nyana ngo ka kele yin kun be mala kele ka kanga ke ngo kun kama o te aw baraya aw bebe kangilin fo aw be couleur kili aw be dina kili aw be culture kili vous partagez le même espace géographique comment kele kun yedmi parce que hala madon be kele madola ni dola kele be mi bu faraka bo nyona ini ma min te kangilin fo abisaka ke kele sababu ate dina kele na abisaka ke kele sababu ayere bolente nyon fe obisaka ke kele sababu o chitala culture kele kumakan kele espace kele dina kele les mêmes hommes au kuma kele kunye mais moi j'ai posé le problème comme ça ayo fonya parce que donc le sigira kidal mora kidal kana gaw ni gamuna ka jama ye nyogon ye nga sani nga bo kidal adun kama kidal ko ko ne ma ko problème ta en fait ko ni administration ka segi kana mal kidal o kuma shini gouverneur kana na ka di shini ngana ini ibe kayre kana non ko ndebe nyini en son ne segira kana sani ngana ne njogaw ni gamuna ka mo anye nyogon ye anga kan ka min fo nyone anyo fo kidal kuma kun kan no ne bulu ni centre ni kuma yi parce que kidal acteur ou donenu ou ye accord yere signé ka ban mamu ndo fana bebu don ne bu don ou ben don adamade ya bebe ne nu che o kuma ou fe kuma akun kan no ma bashite no résultat soro nale mi ye centre yi ni hakali jakaboke centre c'est complexe mamu numbe mo donne unte ni iyade ni Hamadou Koufa yere boala ibe mamin don ko ye leader ye ula ati okuma ka ulu soro uka kuma nyoya fo fere ni dabali ni hakili nyefen folo minke o de ka forum do dlaba makoya ka école coranique amogo ka coordination do créer ka uwele ka karamgoro uwele ukana akekun ne bulu o ye ka sera do de nyini parce que munu mbe ma chama mbe bamako onu lu ye to nyon wi nu te du kele mo wi u kala na karamo kele fe wal ma ube nyon don to dola okuma ka sera nyini amse ka sera soro ka kuma kan la suma ka hakillan la suma parce que hakili o ye femba de ulu kunte tawo ngo hakili wara de wujele me ayo ku ke ube chugumi okuma hakili be saka soro fana fami mula ka bukuna bashite o baroda ko sigi kera bamako yanno hakila wati tali kama uzaz bi ali binata ni beladelen kelen ko mission de bonjo physique kelen ko ani ka wulika jow ke ngawna tabeladele geleya be anka mara yoro la bibia no chamanje konnay yela wala sanga boni shije konnana e ka wele jume ani dabali di fere jume kanga tike teliala wala sani ko danga sigala bon ne ka hakilna ma yeleme ama ba tugula o ene ka conviction yi nefe fere de ka kanka ke dabali ka kanka ke le contribuable malien on be war min mboka ke ka marfasa anga na ci anyere la wala anga na ci anyere la mo ma be chamanja la jonu du ngawdu on kanka anyere ni ngadi anyere de munungulu anye kala de munun kala mu yu yeleme ku bambulu ku ke monstrueux anga kanga fere de nyini ko hakil na imboye ko fe ko wala la imboye ka démarche nyini mi mbato kuma nyoya bisika ke anuche c'est ça ma conviction bashite jamana ka kanga yere défend c'est vrai nga anga kanga fere nyini minte une guerre sans fin Mali kan nafatola mashite ani
aw ma se ka ɲɔgɔn ye wa bari ne an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ wagati dɔ la i kun avancera o ko la kosɛbɛ fo i ni dɔ kun ye ɲɔgɔn ye min kan k'i di yada gali lase ɲɔgɔn ma yalima tiɲɛ b'o kuma in na wa bon dɔ b'a la min ye tiɲɛ ye mais ka se yada ma o tɛ tiɲɛ nka ka kumakan s'a ma ka hakilina s'a ma ka cikan s'a ma o kɔni ye tiɲɛ ye o kuma in ye tiɲɛ o ko labanna cogo di ma kɔmasegi kɛra min ye kow b'a la e ko yan y'a fɔ yɔrɔ ya fɛnw b'a la min tun b'o baara in na n'a jɔlen b'a la o fara u y'o de pulvériser Kidal Cheikh Awsa wa kosɛbɛ Cheikh Awsa ko caman bɛ ko in na fɛnɛ jumɛn fi ɲɛna don min o ye ne wele k'a fɔ ɲɛna i nisɔndiya ko in an bɛna solution sɔrɔ a la ni Ala sɔnna a ye n wele k'an to Kucala ni Segu cɛ n bɛ mobili de kɔnɔ Cheikh Awsa kɛ kosɛbɛ a ko n ye ci lase cɛ ma wa a sɔnna ni Ala sɔnna nin ko in fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la a y'o fɔ n ye don min o don de y'a fagara basi tɛ mais i ni Amadu Kufa o kumakan ma se ka lase ale ma Amadu Kufa ma fɛn caman parce que Amadu Kufa ye iyad de ye ko in ye iyad de ye n'a ye min fɔ o de do o de ye ko in ye baara in kɔnɔna ayiwa an bi taa baro takun filanan na o ye hakililajigin ye nin waati laban minnu ni min bi tali kɛ Imam Mahamud Diko a ye i da se kɔrɔfɔ dɔ ma ani a ye k'a dɔn k'a fɔ ɲɛfɔli dɔw kɛ k'a fɔ jateminɛ dɔw ye a yira ko hakilinaw talen don fɛɛrɛw tigɛlen don min bi tali kɛ kɔrɔfɔ a tɛ ɲini yɛrɛ bɛ kuma in na kosɛbɛ a fɔli min ni o bɛ tali kɛ lutiya la o kuma na o bɛ se ka kalan an ka kalanso la cogo min na o kuma na a kɔni ye o ko in kɔ ne k'a sɛbɛ kɔrɔ fɔ kosɛbɛ Imam Diko e yɛrɛ ye nin kɔrɔfɔkan ye i bɔra a ko in kalama cogo di karamɔgɔ tuma dɔw la jamana in mɔgɔw u bɛ ne kabakoya parce que ne tɛ se k'a faamu ni jamana in kɔnɔ Ala ye fɛn min kɛ ye Mali jamana alisilamɛw ka fara ɲɔgɔn kan o majorité k'a fɔ ko u ye danaya da maa min kan min b'u ka kumakan fɔ o ye ne ye mɔgɔ k'a miiri k'a fɔ ne bɛ taa n sigi ka fɛn lakali ka fɛn fɔ fɛn min dalilu tɛ ne bolo non c'est impensable mais il faut être irresponsable pour agir comme ça et penser comme ça ne bɛ se k'o kɛ cogo di ne bɛ se ka jamana alisilamɛw k'u lagosi ka se o hakɛ ma ne ka taa n sigi ka fɛn lakali hɔrɔntɔ n silamɛtɔn n ye alimami de ye ka fara o kan ne ka taa n sigi ka fɛn lakali ko ne yɛrɛ ma fɛn min bɔ yɔrɔ dɔn n y'a fɔ n kunfɛ ten dɔrɔn parce que kari kunkolo man di ye moi je ne suis pas le genre ni kari kunkolo man di ye n b'a fɔ diɲɛ bɛɛ b'a mɛn ni kari bɛ se a ka sankolo in jigi maa min b'o kumakan sɔsɔ o tɛ ne ye non nin fɛn in c'est pitoyable cogo di ministre ye kuma minnu fɔ ne y'o mɛn o mais tiɲɛ yɛrɛ la a saamɛ yɛrɛ bɛnna fɛn dɔ bɛ yen ne k'o jaabi non yɛlɛ écoutez n y'a ka kumaw mɛn appareil génital o de bɛ kalan 74 ale tun bɛ DF la 74 ale bɛ DF la 74 y'a sɔrɔ moi j'étais enseignant déjà lui en 74 il faisait son DF moi en 74 j'étais déjà enseignant c'est mɔgɔ ye min bɛ taa n sigi qui fait la confusion fɛn min ye appareil génital ye fɛn min ye ko wɛrɛw ye k'olu don ɲɔgɔn na ne ka na kuma wuli k'a jɔ dalilu tɛ kuma min na non je suis vraiment désolé nin kuma in bɛ fɔ k'a dɔgɔra bɔ ka tila k'a jɛya mɔgɔw k'a mɛn kuma in fɔli kɛra mawajibi ye o maa min bɛ jamana kunna bi ale de y'i jɔ misiriba la Bamako misiriba don dɔ la a ko alimamiw aw filɛ nin n'a ye fɛn o fɛn ye jamana in kɔnɔ n'a bɛnnen tɛ n'aw m'a fɔ ɲɛ ne na u bɛ taa kiti kiyama o jamana ɲɛmɔgɔ de y'o fɔ n'o fɔra anw b'an datugu ka ban ka fɛn fɔ an bɛ min kalama parce que n'an y'a fɔ u bɛna commenter k'a kɛ nin ye u bɛna mɔgɔw bila an na minnu b'an nini mais n'u ye nenini kɛ u k'a nini
neneni no fora ma o te fenwari ibura kalama no fora mena imao ni ma korota ko inti anti-pressé voilà donc pressé il va belager c'est un document officiel gafe yamariale officiel je dis bien officiel officiel koro de bala noto ye fon fo nya bemew le directeur de l'institut pédagogique monsieur Tulenta Atlobengana groupe pivot au directeur général ou fla daranyon ka tan fait kuma min temana nenu ci bo don contrat mina temana groupe pivot au des points focali ambassade de Pays-Bas ka point focali groupe pivot di contrat min temana accord min temana au ministère de l'éducation ci accord bien au kera kuma be aflene ya c'est pas accord bien pour que vraiment bengan seben minkera ni groupe pivot voilà c'est ben folom minkera ni ministère de l'éducation nationale ka seben segal de seben le secrétaire général du ministre ka ya maria di ou kata étude que sur le terrain c'est bien fleur Outlalo là, on a la digue sebe facile là Bamako menkalo bisabani kele 2018. Bon. Ni ministère de l'éducation nationale, direction nationale de la pédagogie, on y groupe pivot santé population. Programme d'éducation sexuelle complète au niveau scolaire au Mali. Fin hier intitulé du oui. Oui à toerere. Voilà. Et SC, éducation sexuelle complète. Adafale. Oui, Tieni Mouchoya ere hakatumbe kumara adafale. Faut titoko. Mais éducation sexuelle qu'a fort, mais complète. Au croyez-moi. Ça veut dire quoi? Ni comment n'y blade ekoi? Ni de temenu ni nyonte. Wari hakem min dira. Ako indamana abenina. Abidje. Ko bala min ba jirila ka fo ko inde ko jeliye o yajmay o be chapitre 17 là mba di ma yede ba kala ne le to kala voilà parce que ko min do asele meilleur là il faut que maka kala sa ka fam ça c'est article 17 comme min bala iba kala à haute voix pour que mon kame pardon min fora folo. Article 17 modalités diverses. 1. Les parties conviennent que toutes les dépenses effectuées dans le cadre du présent protocole soient conformes aux procédures acceptées par les deux parties. 2. Les parties s'engagent à ne pas divulguer d'informations confidentielles quelconques qui pourraient être à leur portée dans le cadre de l'exécution du partenariat. Au Corée. Nimaïra ko ou bembe aka. Hein? Ko mimbe talike no mimbe ni kola. Akana bange ou ineka famille. Voilà. Dino mimbe mashikana gundo pui. Mashikana gundo pui. O gundo jumembe debseni ka kalangola minga kanga dogo ka engagement ta ko kana bo. O ka kanga kemui. O ekelenyi. Utara bara mununke. A bara bébé. Moi, je l'ai circulé, j'ai toute la documentation. Orientation. Orientation sexuelle, hétérosexualité, homosexualité. Alors, au Corée. Bon, moi, je crois que il faut que les gens ils soient sérieux. J'ai fait, niye min be se ka fo keneka a bara imbe bala grossesse non désirée ou bala mariage précoce ou bala eywa a trop dit amoureux ni je ne sais pas relation amoureuse relation amicale relation amoureuse relation a trop dit romantique voilà nimbe a leçon de la lendu akakanga du des enfants de 7e à Flénie. 7e. Voilà.
donc ni ko ne a dalu hakilla dalu jonjon olu ye ni ye Isa Kaba aywa mi fa ka ɲininkali kɛ imam na est ce que bibi na wagati cogoya ma taa ka olu fana to dɔɔni bari ka sɔrɔ ministre so ta in tɛ est ce que min bɛ ka fɔ nin kɔnɔ a tɛ Bamakɔ bi wa n ka ɲininkali fɔlɔ ye walima imam ninnu t'a kalama ko nin ko in bɛ Bamakɔ bi ya n'i ye a donnen ye sɛbɛnfuraw kɔnɔ ça veut dire que besoin dɔ de bɛ mɔgɔ dɔw la mun état bɛ o garanti olu ye est ce que o yɔrɔ tɛ yen nɔ ani fana ni aw bɔra kalama sisan de k'a fɔ charte africaine ni Mali y'a bolonɔ bila o la nin fɛn ninnu fɛn o fɛn ni imam bɛ k'a fɔ est ce que u tɛ o kɔnɔ ni o bɛ an ka sariya sunba yɛrɛ kɔnɔ imam yalima yani an ka se nin kɛlɛli ma an kun b'an k'o kɛlɛ wa révision constitutionnelle kɛlɛ kɛra yan nɔ est ce que an kun b'an ka kɛlɛ kɛ a jamu fɔ an ye Sidibe a fana ye Sidibe ya awɔ ne kuma kila bamanan de don ayi non il faut pas faire une confusion non je suis désolé fɛnw bɛ yen kabini ala ye diɲɛ in da jogojugu min bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ yan a bɛ yɔrɔ wɛrɛ o dɔnnen don nka problème ye min ye nin na a ka kalan ni c'est une programmation de la destruction de notre société c'est-à-dire ko dɔ de bolo dalen don o tɛ min bɛ sen na bi o ko tɛ o sini ma yani san 20 san 30 jamana in ka kan ka kɛ fɛn sugu min ye ani maa sugu minnu ye o de bolo dalen bɛ nin na o de y'a danger yɔrɔ ye parce que yɔrɔ si tɛ yen ko ka nin don dans l'éducation en Afrique ici a bɛ min c'est pour cela l'intitulé c'est éducation sexuelle complète o de b'a la musow ka nɛgɛkɔrɔsigi ko u y'a ɲini k'a kɛlɛ cogo bɛɛ la u ma se u y'a bila a kɔnɔ denmisɛnninw kana furu joona ayiwa o kuma bɛ sen na a bɛ nin na bon e bɛ denmisɛnnin bali a kana furu joona nka i tɛ se k'a bali a ka den sɔrɔ bolon fɛ o kuma a bali kun a kana furu joona kun n'a tɛ se ka minɛ a kana den sɔrɔ bolon fɛ baasi tɛ donc ni a danger yɔrɔ n'i y'a ye nin y'an tɔn si wuli denmisɛnninw minnu bɛ 5e année 6e année 7e année 8e année mɔgɔ ka taa olu kalan pour que u k'a dɔn ni maa min bɛ nin jogo ninnu na il y a des leçons hein a bɛ yen an bɛ se ka a labɛn voilà a labɛn k'a di aw ma u yɛrɛ y'a labɛn cogo min na une leçon préparée denmisɛnnin a objectif u bɛ tulonkɛ la u fila bɛ tulonkɛ la le troisième est venu dɔn y'i kanto a ma ko barre-toi PD e ka bɔ an kunna e PD e bɛ mun ɲini ko o denmisɛnnin kasibaatɔ taara maître fɛ maître y'a wele k'a ɲininka ko non kari de ye nin fɔ n ma maître y'u bɛɛ wele ko nin de ye nin fɔ nin ye ko n'o maa min don a jogo de ye musoya tabiya dɔrɔn de b'a la hali quartier kɔnɔ ani mɔgɔ min bɛ y'a la o ye PD de ye bon ka hakiliw ladon sa ka bɛn ni nin ye sa kɛ monsieur ka kuma ye jumɛn ye a ye nin écoleden ka réprimander k'a fɔ a ɲɛna non o tɛ fɔ mɔgɔ ma ni PD don o de y'a tabiya ye i t'a lagosi n'o ye i t'a fɛngɛ n'o ye a yɛrɛ y'o sugandi k'o kumaw fɔ k'o dilan mais o de bɛ fɛn ninnu kɔnɔ mais on ne peut pas nier l'évidence baasi tɛ ce qui est grave mais vous me donnez l'occasion parce que n ka nin kuma in fɔ ka a jɛya mɔgɔw ye parce que u bɛ nin kuma minnu na gouvernement bɛ nin kuma minnu na k'a ɲini ka kuma in ka a kɔ kari ka kuma in kɛ komi n'a y'a sɔrɔ Diko ni fanga de bɛ ayiwa u fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ o de y'a to a bɛ ka nin fɔ non je suis désolé o fɛn tɛ fanga fɔ ɲɔgɔn kɔ ni fanga kɛ ɲɔgɔn fɛ tɛw an wulila ka jɔ ATT nɔfɛ yan ne ni ATT mun tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ non a nana ni fɛn de ye qui gire avec nos valeurs sociétales et religieuses min b'an ka danbe an ka danbe nafɛ o tun b'a kɔnɔ an wulila k'an jɔ n'an wulila ka jɔ o la k'o kɛlɛ kɛ nin fɛn min b'a la a ka jugu ni o ta in ye siɲɛ 100 an b'an mako o kan parce que n'an kumana mɔgɔw bɛna fɔ ko ayiwa nin de b'a u ni ɲɔgɔn cɛ non an tɛ mako o kan o bɛ fɔ a kɛlɛ fana bɛ kɛ a kɛlɛ fana bɛ kɛ aw wulilen don a kɛlɛ fana kɛlɛ u ye min fɔ an y'a mɛn ko premier ministre y'a lajɔ je suis très heureux a k'a lajɔ mais u t'aw wasa oui ni premier ministre y'a lajɔ c'est d'abord une preuve que min bɛɛ ka fɔ o ye tiɲɛ n'o tɛ a jɔ kun
min fɔra n'o t'a la aw b'a jɔ mun na baasi tɛ Oustaz Dicko ni wale min kɛlen filɛ ni e bɔra ka ɲɛfɔli kɛ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ i ye gouvernement ka ministre min ɲɛsinnen don kalanko ma ale ka jaabiw mɛn yala ne b'a fɛ ɲininkali min kɛ sisan o ma wuli ka se e ma wa e fana ma a ɲini ka gouvernement rencontrer ni sujet in kan walasa ka alerter a ko da la mais alerte de kɛlaw ne bɛ jamana in dɔn kabini si finnen don fo k'a jɛya n bɛ Bamakɔ yan je connais le gouvernement successif, le régime successif. Ou tabiya ye min ye ne b'a dɔn. Code de la famille ko la an ye 100 ans de kɛ an b'u nɔfɛ. Atelier si tɛ yen an n'u ma jɛ ka min kɛ. Concertation régionale an jɛr'o la. Synthèse nationale an jɛr'o la. Nka o n'a ta o ta u taara n'a ye don min na assemblée la min ka d'u ye u taara o député. A ma ɲɛ fɔ an wulila ka kɛlɛ de kɛ. C'est pas parce qu'on n'était pas présent hein. An bɛ yen an ye réserve ko fɛn o fɛn kan o y'a bɛɛ fili. Parce qu'ils n'ont aucune considération pour le peuple. O ye jamana yɛrɛ tabiya ye o y'a kɛcogo ye o y'a ka méthode de gouvernance ye n'i y'a ye bi ni kidalikaw tisora jamana bɛ yɛrɛ yɛrɛ dɔwɛrɛ tɛ u y'u sɛbɛ de dɔn marifa b'u bolo u y'a dɔn n'a guwanna u bɛ sɔn k'a bɛɛ dɔn ɲɔgɔn na ni i ye n tɛ ko jamana bɛ siran parce que tant que il m'a sɛbɛ de jira ni jamana in na hɔrɔnya la a ye na an ka sigi an non moi je fais l'alerte c'est une alerte pour que u k'a dɔn min bɛ ka kɛ a bɛ sen na c'est qu'ils oublient moi je suis un enseignant j'ai des collègues dans ces choses là teriw b'a la n balimaw b'a la n baarakɛɲɔgɔn kɔrɔw b'a la n fɛnw b'a la donc j'ai toute la documentation je le dis bien je ne révèle pas ma source non mais c'est une source digne de foi. Dalou bibolo. Dalou. Gelen amabo yɔrɔ wɛrɛ ko moi j'étais pas à Ségou. Ne tɛ Ségou n tɛ ministère fana la o. Voilà. Donc Youssouf Kulubali n'a sɔrɔ ɲininkali dɔ b'i fɛ yanni an ka taa ɲɛli ni ɲininkali baroda kun ye. Ne bɛ fɛ ka Oustaz ɲininka yalima Oustaz ka laɲini ye mun ye? Fɛn in bɛɛ de ka yɛlɛma wa tari fɛn dɔ de b'a kɔnɔ aw bɛ fɛ olu ka bɔ a la a tɔgɔ ka to sen na. Mais éducation ko mais et puis ne ye ministre mais a ye fɛn dɔ fɔ je suis désolé pour un cadre un responsable quand même de son rang a k'o fɔ bon o bɛ deli ka fɛn o fɛn kɛ an bɛ leader religieux wele an bɛ leader d'opinion wele mais c'est pas vrai. mais nin na aw ma wele. mais c'est pas vrai. o fɔlen min yɛrɛ filɛ nin ye. mais écoute non parce que a ye hali école coranique kuma fɔ mais je suis désolé. École coranique ko ne kɛlen haut conseil président en 2008 ne de forum organisé sur les écoles coraniques répertorier toutes les écoles coraniques parler de leurs problèmes parce que ne ɲɛ b'a la nin ye problème ye min bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ si t'i kɔfilɛ a la fɛn min don don dɔ la a bɛ se ka k'a ma problème ye fɛn min bɔra o kɔnɔ au 2008 kelen in na y'a eu le forum national sur l'éducation an y'o de ta ka taa lobbying kɛ k'a fɔ fo enseignement coranique o ka taa en compte jamana fɛ o ni bi cɛ 100 ans ko bɛ sen na a ma kɛ fɔlɔ 100 ans a bɛ sen na moi j'entends le ministre de l'autre jour ah ne ni Dicko yɛrɛ kun bɛ président na o don mais a tɛ ko in ɲɛ dɔn a t'a dɔn c'est pas son dossier on l'a amené tout de suite là il sait même pas de quoi il s'agit il raconte vraiment des choses ayiwa Oustaz Dicko bi o b'a yira k'a fɔ hali an bɛ danga min na ka se sisan ma e ni ministre walima premier ministre aw ma sigi nin kɔrɔfɔ in kunna kuma dɔw la e bɛ se k'a faamu cogo ni n'a ɲɔgɔnnaw fɔra ka tila tuguni ka dalilu di u tɛ wele bila e ma walima ka wele bila an ka danbetigiw ma a ka da don. minnu taara n fɛ immédiatement o kɛra le directeur national de l'institut pédagogique voilà IPN voilà ani groupe pivot o ɲɛmɔgɔ ne ye déclaration min kɛ ne ma groupe pivot tɔgɔ fɔ ne b'a dɔn u b'a la mais je les ai ignorés parce que pour moi olu tɛ c'est le gouvernement qui est responsable c'est pour cela ne kumana ma groupe pivot fonda la olu de bolibaatɔ taara ye hali kunu u ye lettre ci ko an ka mɔgɔ dɔ bila min bɛ taa bila ayiwa commission in na PD ko kuma t'a la fɛn t'a la bon n'an b'a fɛ an ka mɔgɔ ka na
o b'a yira halisa ko commission sugu jumɛn y'o ye tuguni nin ko sujet kelen de la halisa n bɛ na i ma o y'o kuma suguw fɔ parce que c'est ridicule les gens ils sont pas responsables dans ce pays malheur ko do o hakila k'a fɔ ko jamana in ye jamana fu de nin jamana ba in alisilamɛ jamana ba in danbe jamana ba in ka taa nin ɲɔgɔnna programme nɔgɔlen ta wari kama min tɛ foyi k'a bɛn'o don o kalan kɔnɔ à l'insu du peuple maaw b'u balo ɲinina waati min na u den minnu n'u y'a ta k'a kalifa aw la aw ma fɛn sɔrɔ k'a d'u ma ka danbe sɔrɔ u ka kalan kodɔn u ka kalan sɛnɛ u ka kalan ni u ka kalan o denmisɛnnin fitininw a bɛ taa nin fɛn suguw de ta de relations amoureuses romantiques etc. non mais vraiment bon o tigilamɔgɔw n'u nana nin ko ninnu na u bɛ munumunu na u t'a dɔn u bɛ min kɛ bi a fɔra an ɲɛna bi yɛrɛ bi Ségal min bɛ ministère de l'éducation la a tigi ye n wele a ko le Ségal par intérim n t'a dɔn mɔgɔ min don k'u b'a fɛ k'an ye ne ye rendez-vous d'u ma n ko sini 15 heures bi lagasara in na an ye kibaruya sɔrɔ ko premier ministre b'a fɛ ka association religieuse ni fɛn min na n t'a kun dɔn dɛ je suppose que nin bɛ se ka sɔrɔ a kun dɔ ye n'o tɛ officiellement k'a fɔ k'u nana ma ni kuma wɛrɛ ye ministre an m'a ye fɔlɔ ne ye min f'i ye a ka Ségal de ye ne wele k'u b'a fɛ ka ne ye sini ne ye rendez-vous d'u ma mais premier ministre ka nin a bɔgɔti tantɔ walima k'a bɔsi ta o bɛ jisuma ka aw koliji la non c'est déjà un acte à saluer baasi tɛ voilà ok waati na ko i dusu wulila cogo o cogo bien a kɛra cogo o cogo ni fɛn min fana kɛra ni ɲuman don i ka kan k'o fɔ n'ale y'a mɛn a ko ko bon fɛn in ka jɔn c'est déjà un acte à saluer ça ne suffit pas mais c'est un acte à saluer yalima ne fɛ ka min dɔn nin ko in ko conseil ka kɛlɛ don wa tellement Mamudu Diko dɔrɔn de ka kɛlɛ don au conseil ka kɛlɛ don wa Mamudu Diko ka kɛlɛ don mais avec tout le respect que je vous dois mon fils au conseil ka kɛlɛ don Mamudu Diko ka kɛlɛ don ça veut dire quoi o kɔrɔ ye e yɛrɛ fɛ yala aw ye ɲɔgɔnya ko da la fɔlɔ kunnafoni sɛbɛn dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kabini Mamudu Diko bɔra mission bons office la ko o de la a ye mankan caya e ye ne mankan mɛn wa kabini ne bɔra la i delila ka ne mankan mɛn ne kumana wa ne bɔra mission bons office la cogo min na aw b'a dɔn wa allez-y poser la question au premier ministre mɔgɔw bɛ kuma de fɔ min ka d'u ye u ka taa question poser premier ministre kun ne bɔra la cogo di arrêtez premier ministre ye arrêté de kɛ ka ne k'a ye ka bons office fɔ a ka politique déclaration de politique générale la DPG la député k'a voté c'est une loi de la République ne papier m'a dit ne ma ko n bɔra la o personne ne m'a envoyé un papier pour dire que a baara banna i bɔra la non ne bɔra parce que ne yɛrɛ fɛ ne bɛ ko in faamu ne ka conception ani ne ka vision nin ko in na ani ninnu ka démarche an tɛ se ka ɲɔgɔn faamu minnu ko an ka marifa ta an ka t'u bɛɛ faa k'u ban bon moi ça ce n'est pas clair dans ma tête comme il aime le dire voilà tout est clair dans leur tête mais dans ma tête o ma clair parce que Isa ka ɲininkali laban ne ka ɲininkali laban ka ɲɛsin an fa ma an b'a dɔn k'a fɔ o dogolen tɛ Mali si la k'a fɔ ko ale ye jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita masuruna mɔgɔba ye a nɔgɔman tun tɛ ale ka wuli ka yɛlɛn kuluba walima sɛbɛnni kɔrɔ ka taa nin kuma da a terikɛ o tulo kan o dogolen tɛ maa la Mali kɔnɔ k'a fɔ k'ale ni Ibrahim Boubacar Keita ka di walima k'o t'u cogo la bilen de ni Ibrahim Boubacar Keita n teri don n jɛɲɔgɔn don an jɛra ko caman fana tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ a ye hɛrɛ caman kɛ a ye fɛn caman kɛ ne tɛna an sigi yan k'a fɔ ko a bɛ tan o samaya bɛ na t'o kɛ baasi tɛ ni hɔrɔn jɛra ne ye yɛrɛ minɛ pour des raisons qui me sont propres ne ye yɛrɛ minɛ baasi tɛ Usa Diko bi nin ko min filɛ nin ye aw kɛn bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ yala don n'a nataw la
n'a fɔ aw ni premier ministre n'a fɔ ministère de l'éducation nationale olu y'a ɲini k'a fɔ aw ka ɲɔgɔn ye ni o kama aw ma se ka wasa sɔrɔ o bɛɛ la aw ka dabali ye jumɛn ye walasa nin wale min ni a bɛ ka hakilina min bɛ ka taa ni k'a dansigi a la. mais hakilina in ni ministère de l'éducation o ye jɔnni ka ministère de l'éducation ye. i bɛ k'a ka ministère tɛ ou bien i ka ministère tɛ c'est un ministère du peuple malien. Ils sont au service du peuple malien. Il faut que cas femme. C'est-à-dire que c'est pas le contraire. Aïe, où nous devons jamana ka barala. Où nous devons jamana servi. Nous veut dire anga ande uma ku kalan ku blasara ku kemma wu chini o manganga douganao. On parle de confidentialité ici. Voilà, pourquoi? Pour quelle raison? Au beau Fobona. Parce que tout simplement, ils ont réussi à distraire le peuple. Voilà. Ayo mais ni fana o kɔfɛ tuguni ni wale min na a don togo ani a tɔgɔ i n'a fɔ ASC min fɔlen filɛ nin ye yala don n'a nataw la ni bayɛlɛma wɛrɛ nana don a la i n'a fɔ a ka don cogo wɛrɛ la aw na se ka o kow bɛɛ lajɛlen contrôler. Non, anw tɛ yan, nous ne sommes pas les inspecteurs patentés ni la sentinelle éternelle. Ayi, mɔgɔ i bɛ waati min kɔnɔ ani bɛ lahalaya min kɔnɔ i bɛ se ka min k'o la i b'o kɛ i b'o kɛ jamana éducation c'est sérieux nin fɛn ni mɔgɔw bɛ k'a banaliser c'est le fondement, c'est l'avenir, c'est le futur, c'est le lendemain. Shinima jamana in ka kan ka kɛ min ye o mɔgɔw de filɛ nin ye. Donc jamana ma kan k'i sigi ka carte blanche di ninnu ma anw yɛrɛ denw min bɛ inculquer u kunkolo la an t'a dɔn parce que ni ne bɔra nin kan lahalaya min na o ye ko min ye ala yɛrɛ ka ko de don pour dire que mɔgɔw fana bɛ dans l'enseignement qui reste encore digne minnu fana u ka jamana ka b'u bolo u ka hɔrɔnya ka b'u bolo u danbe ka b'u bolo u b'a dɔn nin tabiya ninnu t'an ta ye a dun mɛ filɛ nin ye a bɛna ka don a bɛ ka don nin ko in na olu y'o dɔn o de y'a kɛ u bɔra n'a ye o ne y'a f'i ye cogo min na ne ma taa Segu mɔgɔ si ma ne ye atelier la Segu ko ne bɔra n'u ka fɛn ye n na se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye fana ka kɛ jinɛ ye ka don ko in kɔnɔ ye mɔgɔw de y'a ta ka di ma baro bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ la nka hali bi n b'a fɛ ka pereperelatigɛ min ni ka o lasɔrɔ o ye aw ka nin ɲɔgɔn ye ninnu minnu bolodalen filɛ a kɛra ministère de l'éducation nationale a kɛra premier ministre ye o n'a ye ɲɔgɔn ye nin ko in kunna ni a déjà bɛnkanw sɛbɛnna i n'a fɔ ni groupe pivot ni ɲɔgɔn cɛ a na kɛ nafolo ko na ye a ko la a b'a la ni o nafolo ko minnu filɛ nin ye k'a fɔ ko gouvernement ye o dɔw minɛ ka ban walima o minɛ ni ko bɛ u kɔnɔ o kama u tɛna sɔn ka a ko bɔ yen o cogonin na aw bɛna dabali jumɛn tigɛ. bon nin ko in kɔni déjà u ye acte fɔlɔ min kɛ ka ko in jɔ o ye fɛn ye c'est un acte à saluer n'a kulela n'u ko bon n'o don an ka nin jɔ pour que an ka ɲɔgɔn faamu fɔlɔ o yɛrɛ ye fɛnba ye o ye koba ye anw ka hakɛ ye min ye c'est d'informer l'opinion malienne d'abord jamanadenw ko min bɛ sen na nin ko in tɛ kulekan dama ye parce que u bɛna kuma caman fɔ ne b'a kalama u y'a daminɛ fana u ye fɛn caman fɔ Diko ma moi avec nin ko in na il est amer puisque il y a ceci il y a cela a fɔra i n'a fɔ k'a fɔ ko sogokumu kɔgɔla voilà bon ni a ye nin sɔrɔ sisan a ye nin bɛ dalilu ye a bɛ bɔ n'a ye a b'a kɛ tan a b'a non moi je vais tout écouter mais ça là o bɛ ne to cogo la o tɛ foyi bɔ ne ka conviction na parce que o fɔli ma daminɛ bi o baasi tɛ mais maa wɛrɛ minnu n'an bɛ ka kibaruyaw sɔrɔ ka bɔ bɔlɔlɔ sanfɛ kuma dɔw la n'i kɛra maa ɲɛmaa ye a bɛ ka ca Ala fɛ maaw bɛ k'i kɔfɛ i tɛ se k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dɔw ye kibaruya dɔw carin k'a fɔ ko juma nata ko mɔgɔw ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan o kumana bɛɛ ka taa juma misiri la hali minnu tɛ taa juma n'a ka kɔrɔ ko ka wuli ko wale min kɛ ten filɛ nin ye o kumana ni juma jiginna ko ka jigin bɔlɔnfurancɛw ni ɲɔgɔn cɛ yala i y'o kibaruya mɛn wa. mɔgɔw ye ne wele k'a fɔ ɲɛna WhatsApp kan ne y'a mɛn komi i yɛrɛ y'a mɛn cogo min n t'a fɔ bagaw dɔn n'u ma diya a la an m'a kuma fɔ tiɲɛ yɛrɛ la dɔ de ye n wele k'a fɔ ɲɛna ko a y'a ye
ko ne photo de be kuma kan imbo duguma ayo bo munu ya ke o bisa ka ke nu yere toye no te tiara ne ma yamariya di mo la ima wele ke folo ma wele ke ne wele ke minna ni mbalola ni ala sona o ye dimanche mvana mbeta yoro mi o ye palais de la culture mo bina faranyo ka ide voilà ambe mo wele kibariya min be ko funyana comportement ni attitude mi namba fe mo ka kala yere minen ni ka ko inke ni responsabilité ko fu mo ye pour que ko ngana pour ko to amba fe ko de ke dimanche do ni ala sona mais mi welele min fleni ko fo cher la nete ni kalama nte adon abora yorom mi a source nta foy do ala bashite wala nta don cher uzaz diko wati sebe koro kuruna kosobe ona tabela jele ire dasira ama kuma dola na fora bi ko ni kera sababu e ka boka idadu jamana kungangola walma ikaye akodola abe mo labla ka fo kuma do sira walma iye fendo mine ibi base minga iyo jeya ka fo ufenteni yela karina tai mamunu nolo nabnolu wele olu yi masugu jumawo ye ani yela marabaw bala ina fo ministère mo be ala non woni be de wele nga kerengere yana ambe dina nyemo wele ka leaderu wele ku sigi kuma do hakala ni ngoy mi tukumna kanyi an wa kuma nyon fe et puis a kanyi message do ka bo on fait ka nyeshi opinion ma o ba to kuin a te déraper voilà parce que non maké e fleni ka fo c'est en welel do kara ne to kalama ne oui ayo ye whatsapp ko bon fewere u se ka kente min kalama pression min benere ka mbadon mais adama de ni responsable ko min ga gelay bo de gérer voilà ayo min ga gele we ni parce que bi ne ga boka kuma ne ba do abe interpréter abe fotan mais ni sera no nye ani kuma na ubina fotan moi je suis responsable min be do ala de nye koro shini aka nyini ga sani mo be ne nyini ga sikatala donc moi toutes les autres considérations là tenga problème bashite usadiko kuma kunje kuma ye jumeye ni kuma kan damodo munu nan da sele fle amaniye no vitalike anka jamana lakana ko jamana fana ni wale min yira ka fo bokera akalama na ya sebe koro kon kosobe utemene ko ka bui bi wele kan jumembe fe ka nyishi jamana marabaw ma I dasira ma ko maraketugo mai ni maraketugo mi mai yela ebsega mufo maraketugo mai ne o kuma info sani election ka ke fa soro nyaafo abe kal woro wa kal wolum flabo nyaafo mbora mi me ngono nyaafo a fole ngoro ko ne ndamne fawmbe o tene karoli mo waro dinu o keli ka kan parce que ni be jamana kon ben karol de do ben ka ki tugo do il y a des luttes politiques de revendication politique qui appartient aux états-majors politiques ou ka ko élection nyana manye akara make président do présidente o tien on ko yi lu détail on ne mandat do foila c'est un dame fon fembe ka ke mo be ne nyinga adi ko kuma ete kuma ate fembo jamana kerata udun te ka fembo mo wula yere ka tan segere ite fembo ne mako ni net se kam mako ninga parce que ni responsabilité min doni ba don ne be nyinga ni na shini ni makuma ayo o de aton kuma na bashite e ngbe kuma nga kanga fon ke mboke quoi que ça peut coûter bashite je l'assume OK voilà kuma kunje kuma waye ka do ka kanyine ala fa ya rabbi ala de bisi an ga jamana yimbe lombo lamba ni la haya mununa ala ka jamana basiki ya masha Allah ala ka jamana basiki ni here ka soro jamana kono e bela jelin ka here di ala ka here dam ya masha Allah femme me jamana yin kono bi nyon fa ni joli bon ni haka min be ka chen qur'ana hafizu ni kalamba ni ma waru mamun ba faga nu ma mi ma bon o min be ke jamana yin kono yawmiya no kore quotidiennement dongodu anga ala delika ni ala fe o bala wala ka jamana yin kishama da insha Allah
ala ka jamana in kishama ya masha Allah ala ka jamana in kishama amin ya rabbi ala ka nga jamana basig amin ya Allah ka sabati amin ka here chaya amin ya Allah ayere ni chan baraji an b'i fo a diyara n ye a bonyana ma an b'i fo vraiment merci bien a diyara n ye an b'i fana fo k'i wele ka na ka wele lamɛn an b'i fo an bɛ an lajɛbaaw n'an lamɛnbagaw fo